श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशिर राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसुचंती से माने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। आपण मानकु मु एठारे कहि रखुची जो मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बारंबार चेष्टा करी चाकरी रे फेल मारुचंती, पारिवारिक गंडगोल रहुची, स्वामी स्त्री मध्यरे वाद विवाद लागी रहुची, सेथि सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहा विचार करी आपणको जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे बिछा राशिर मासिक राशिफल। एही बिछा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि। एही राशिर अधिपति मंगल ग्रह। एही मंगल ग्रह मेष राशिर मध्य अधिपति, किंतु मेष राशिर अधिपति हेला अग्नि राशि आउ बिछा राशिर अधिपति हेले जल राशि, जहाँकि स्थिर जल राशि। बिछारे किंतु व्यतिक्रम देखा जाए। बिछा राशि हेउची स्थिर जल राशि। एठारे मंगल धीर स्थिर भावरे शत्रु विनाश करे। बिछा राशि हेला बहुस्पदी कीट राशि। केतेबेले केउठाकू जीव ताहा तांकू मध्य जणा पड़िबो नाही। जीवा समय रे हठात दिग परिवर्तन करिदिए। ताहा निजे जानि पारे नहीं कि काहारी को मध्य जणा पड़िबो नाही। मंगल किंतु उत्तप्त ग्रह, राशि स्थिर जल, एणु बिछा राशि सर्वदा रागी स्वभाव, किंतु बाहर को जना पड़े नाही। यही राशि को निज आयत को आनिबा को हेले तांकु कोनोसी एक कार्य रे लगाई दियो, से सही कार्य रे लागि जिवे ओ आशा थिबो शेषरे से फल पाइबे। यार प्रमाण हला गोटिए मोमबत्ती लगाई दियो, जदि आख पाखरे कोनोसी बिछा थिबे तेबे से आसी मोमबत्तीर चतुर्दिगरे गोलाकार वृत्तरे घुरी बुलिबो, जेपरी सूर्य चारिपाखरे पृथ्वी घुरुची। या परे धीरे धीरे आउ किछि बिछा आसी मिसी जिवे, कारण बिछा राशि काल पुरुषर लिंग चक्र और लिंग चक्रर देवता हेले कंदर्प पुरुष और तार बाहन डाहुक पक्षी। गोटिए डाहुक जेउटी थिबो से डाकी समस्तंको आनी समस्तंको आनिबो और समस्ते सेइटारे ही मरिबे। सेति सकाशे डाहुक को कहंती बंश बुढ़ा डाहुक। बिछा राशि व्यक्ति जेतेबेले विपद रे पड़ी थाए से वंश को मध्य विपद आनी देइथाए। जेउ समय रे शुभ थाए से एकुटिया रहिबाकू अर्थात निज काम निजे करे। फेब्रुआरी मासर आरंभरू राशि अधिपति मंगल तांको सिंहासन मकर राशि रे रही बिछा राशि को तृतीय रे गोचर भ्रमण करुचंती। तृतीय मंगल अति शुभ फल दियंती। निज बुद्धि और शक्ति बल रे बलियान होंती। शत्रु को पराजित यही समय रे से विभिन्न प्रकार कल कौशल घेनी शत्रु को पराजित करिवे। कोनोसी जमी जमा खर्दी करि पारंती। एही समय रे आपणकर नूतन कर्म मध्य मिलिबो। बिछा राशि व्यक्ति विशेष करी शिक्षकता को अधिक पसंद करिथांती। तांकर बुझाइबा शक्ति अधिक थाए। निजर ज्ञान को किपरि परिप्रकाश करिवे ताहा सर्वदा से चेष्टित थांती। एमाने निज परिवार प्रेमी हेतु एही समय रे नूतन नूतन गृह और जमी परिवार सकाशे खरीदी करिवे। नूतन जानवाहन मध्य खरीदी करिवे। कोनोसी तीर्थ स्थान को यात्रा करि पारंती। एही समय रे पुण्य अर्जन
କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ପୂରଣ କରି ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ଶରୀର ଓ ମନ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ରହିବ। ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ରଖିବେ। ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିବେ ଓ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇବେ। ହଜି ଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ମିଳିଯାଇପାରେ। ବିଛା ରାଶିର ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ହେଲା ଯୌନ ଗ୍ରହ ଓ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଯୌନ ସୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବ। ଶୁକ୍ର ସୁଖ ଗୃହରେ ରାହୁ ସହିତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକତ୍ର, ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ କୁହାଯାଏ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଆପଣ ନ ରହିଲେ ରାହୁ ଓ ଶୁକ୍ର ମିଶି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାନ୍ତାରେ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବେ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସୌକିନୀ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିକ୍କଣ କରିବେ। ଶରୀର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚିକ୍କଣ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଯୌନ ସୁଖରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ସହିତ ମଦର ଆସର ଜମିପାରେ। ଯିଏ ମଦ ପିଏ ତାକୁ ଶୁକ୍ର ଓ ରାହୁ ମିଶି ଅଧିକ ପିଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରାନ୍ତି। ମଦ ପିଇଲେ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିବେ। ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁଲ କାମ କରି ଜେଲ ଯିବାଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ମଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ବିଛା ରାଶି ଯେ ଏହା ଭୋଗିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଯିଏ ମଦକୁ ଘୃଣା କରେ, ଜୀବନରେ କେବେ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସିଏ ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ। ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ସେ ବର୍ବାଦ ହେବ। ମଦ ପିଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ବହୁ ସତର୍କରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଲୋଭ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉ, ଯଦି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଲୋଭ ରଖିବେ ତେବେ କେତୁ ଗ୍ରହ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ରହି ସେହି କର୍ମକୁ କରାଇବା ସକାଶେ ଅଧିକ ଆଶା ଦେଖାଇବ। ବିଶେଷ କଥା, କେତୁ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳର ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ରବି, ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି କେତୁ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏଣୁ କର୍ମସ୍ଥାନ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। କେତୁ ଗ୍ରହ ଆଶା ଦେଖାଇ ବିଦେଶରେ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଅଯଥାରେ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରି ହଇରାଣ କରିଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶା ନ ରଖି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ଦେବେ। ଭକ୍ତ କବି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସୁଚିତେ ଗୋ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ତମେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ମନରେ ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କଥା, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ କିଏ କଣ କହିଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଇଦେବେ। ଏଇଟା କର, ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଏହା କେତୁ ଗ୍ରହର ଫଳ। ଆଶା ଦେଖାଇଲେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଫଳ ଶୂନ ମିଳିଲା। ମାସର 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ। ପଞ୍ଚମରେ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚିରାଚରିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି ବିଛା ରାଶିକୁ ଅଷ୍ଟମ। ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ବିପଦ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। କଳହ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ କଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ।
जुआ खेल ठारू दूरे रुहतु। बहु व्यक्ति कहती शेयर मार्केट जुआ खेल नुहे किंतु ताहा मध्य जुआ खेल। एही अष्टम बृहस्पति गोचर भ्रमण समय रे कुरु राजा अर्थात दुर्योधनर जानुभग्न होइतिला ओ से मृत्युवरण करथिले, जाकी जुआ खेलरू आरंभ होइतिला। जुआ खेल रे जीतिले क्षति, हारिले भी क्षति। हारिबा व्यक्ति तत्क्षणात क्षति और दुख कष्ट पाइଥାଏ और जीतिबा व्यक्ति पर मुहूर्त रे क्षति और दुख जंत्रणा भोगी थांती। एही समय रे शरीर असुस्थ होई पारे, पेट रोग होई पारे, थंडा रोग पाखे पाखे लागी रहिबो, थंडा छाड़िबो नाही, छाती जंत्रणा हेबो। अष्टम स्थान आयु स्थान होइतिबारु ओ यही स्थान को राहुंकर पंचम दृष्टि रहउतिबारु दुर्घटना घटी पारे। रक्तपात को एड़ाई दे हेबो नाही। आपण मुख्यतः धर्म पथरे चालंतु। गुरु बोली जाहाकू मानुछंती ताहांक वाक्य को पालन करंतु। आपणकर कौनसी विपद आसीबो नाही। सर्वदा आपण खुशी रे रहिबे। एही गला 2026 मसिया फेब्रुआरी मासरे बिच्छा राशि मासिक राशिफल। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण।